হরেক রকম কমিশন খুর দিয়া সাজাইছো মেলা, মুখ্যমন্ত্রী তোমার দরবারে সব কমিশন খুরের মেলা। लाइबुमा रगजाक फिलचिथाम बाजेट अधिवेशननि सालथामनि साल गराक साल कथार विधान सभाव कमिशन ट्रेड रगै खरां कतैबाय रोजाबमुं रोजाबखा कांग्रेसनि एमएलए सुदीप राय बर्मन कथार विधान सभाव जतन सिरिंख्लायै बेनि रोजाबमुं खोनालायखा। हरेक रकम कमिशन खुर दिया साजाइছো मेला, मुख्यमंत्री तुम्हार दरबारे सब कमिशन खुरेर मेला, मुख्यमंत्री तुम्हार दरबारे सब कमिशन खुरेर मेला। এই কমিশন খুঁটিরে আপনারা আজকাল ভালোভাবে সরকার পরিচালনা করুন এবং এই যে আমরা প্রস্তাবগুলো দিলাম দয়া করে এর মধ্যে ভালো কিছু পেলে আপনি গ্রহণ করবেন। কথা বলে সবাইকে নমস্কার জানাই। একটা ভালো আছে বাকিগুলো বাকিগুলো সব থ্যাংক ইউ